ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା ବିକ୍ରି ଅଛି, ସେଇଟା ପୁଣି NH-16 ଲାଗିକି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଲାଗିଛି ଏଇ ଯେଉଁ NH ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଚୂଡ଼ାମଣିପୁର ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଯାଇଛି NH, ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦିକା ଛକ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇ NH କୁ ଲାଗିକି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ମାଟି ପୁରା ଫିଲିଂ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟି ପୁରା ହାଇଟ୍ ହେଇକି ଜାଗାଟି ଅଛି। ये सीमेंट तैयारी जो फैक्ट्री थिला, इटा सीमेंट इटा जो तैयारी हुए फैक्ट्री, इटा बंद हो जाइए। एबे देखो पूरा फुल एकदम हाइट होगी। ये माटी फिलिंग हो गलानी, आ जहाँ भी अच्छी भांगी फिलिंग हो पुणी। जदि कि नापी चाहूँगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ, मो नंबर देदेवी, कांटेक्ट कर आसी जगह विजिट करेंगे। जगार रेट बहुत कम अच्छी एवं लोन रो सुविधा हो पार। देखो ये पूरा फिलिंग होगी। यही वीडियो देखिए आग को एबे ही फॉलो कर दिंतु। रहिली, नमस्कार, जय जगन्नाथ।